an ay ɲɛfɔli kɛ an ye ni kumakan yi kan haqqa tuqatihi ko ala ɲɛsiranɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ. Abdulahi ibn Mas'ud ko o ye fɛn saba de ye ka ala kosuma e yɛrɛ tɛ ɲina ala kɔ min kɔ bilen. O kɔrɔ ko da'iman abada e de hakili bɛ Alahu Ta'ala la, ko e tɛ ɲina ala kɔ wagati kelen na ko y'a fɔlɔ ye. A filanan ko ka Alahu Ta'ala waleɲuman dɔn, a shukru, la reconnaissance, fisiri waleya mithqala dharratin tɛ sɔrɔ e ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ waleɲuman dɔn min na. O kɔrɔ ko Alahu Ta'ala ka nɛɛma kɛlen bɛɛ lajɛlen na e kan, e bɛ Alahu Ta'ala waleɲuman dɔn a la. Ala min ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ka taga sɔrɔ Alahu Ta'ala ye nɛɛma fɛn o fɛn kɛ an kan an yɛrɛ t'o bɛɛ dɔn. Sayyidina Dawuda alayhi salam, Alahu Ta'ala ye ale ni a denkɛ kɛ masakɛw de ye k'u kɛ setigibaw ye, k'u kɛ sɔrɔtigibaw ye. Sayyidina Dawud ko Alahu Ta'ala ma ko n tigi Ala, ko yali ne bɛ se ka e waleɲuman dɔn e ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na cogo di, k'a sɔrɔ e ka nɛɛma waleɲuman dɔn yɛrɛ, Allahu akbar, o bɛ subhanallah e ka nɛɛmaw fɛ. Ko ne bɛ se ka e Alahu Ta'ala ka nɛɛmaw ka e waleɲuman dɔn a bɛɛ la cogo di, ka taga sɔrɔ o waleɲuman dɔn yɛrɛ bɛ e ka nɛɛmaw fɛ. Allahu akbar. Donc Abdullah ibn Mas'ud ka kumakan in na k'a fɔ an ka kan ka Alahu Ta'ala waleɲuman dɔn a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na, o y'a filanan ye. A sabanan a n'a laban, a ko an yuto'a, ka Alahu Ta'ala labato, ala kota, ala sɔsɔ yɛrɛ tɛ bato min kɔ. Ni ne ye aw ɲininka sisan, an jɔn bɛ se ka siran Alahu Ta'ala ɲɛ nin daraja la? Ka fɔ da'iman abada e hakili bɛ ala la, e tɛ ɲina ala kɔ, e bɛ Alahu Ta'ala waleɲuman dɔn na a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na, wa e tɛ bin Alahu Ta'ala kotali la abada. Ka sɔrɔ Alahu Ta'ala ko amma innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Aw bɛ kota kɛ su ani tile ka taga sɔrɔ ne de bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa. Fastaghfiruni aghfir lakum, aw ye yafa ɲini ni Alahu Ta'ala fɛ walasa an ka yafa aw ma. Alahu Ta'ala ye ko in nɔgɔya an ye ko in, a ko fattaqullaha mastata'tum, aw ye siran ala ɲɛ aw seko la, aw seko damayira la ne balimakɛw ani ne balimamusow. Nka an k'an jija ka siran Alahu Ta'ala ɲɛ, ka an jija ala ko ka kɛ an bolo sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la, an ka taa ɲɛ ala ko in de la, an ka évoluer ala ko in de la, an ka avancer ala ko in de la, an ka cheminer ka taga ɲɛfɛ ala ko in de la. Min bɛ ɲini an fɛ o y'o de ye ne balimakɛw ani ne balimamusow. A b'an nisɔndiya k'a ye k'a fɔ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan présentement, a fanba bɛɛ ye denmisɛnninw de ye, a fanba bɛɛ ye funankɛw de ye. Masha Allah walhamdulillah, o ye hɛrɛ de ye k'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a la ka assister conférence in la, a caman ye denmisɛnninw de ye. An ka karamɔgɔ bɔra ka kuma ala ɲɛsiranya ani jogo ɲumanya olu nafa kan diinɛ in la, k'a fɔ ko fɛn min bɛ mɔgɔ fanba la don aljanna kɔnɔ, o de ye ala ɲɛsiranya ani jogo ɲumanya ye. Silamɛya denmisɛnninw, olu de ye silamɛya avenirw ye, olu de ye silamɛya avenir ye. Silamɛya sini ni ala ka jɛn ye, a bɛ olu denmisɛnninw de bolo. Ni olu kɛra lamɛnlikɛlaw ye, ni olu kɛra mɔgɔw ye minnu bɛ u ka wagati di ala ma, ala ko ma, walasa u ka waaju, walasa u ka u yɛrɛ dilan, walasa u ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ, ka jogo ɲumanya sɔrɔ, o ye kibaruya duman de ye misiri in kɔnɔ bi ne balimakɛw ani ne balimamusow. Ala kanu min filɛ nin ye, ko ba de don ne balimakɛw ani ne balimamusow. Jɔn bɛ Alahu Ta'ala ka kanu de ɲini. N'i y'a kanu ala ka kɛ i fɛ, kuranɛba in kɔnɔ Alahu Ta'ala ye mɔgɔw kofɔ an ɲɛna, a ye jamakulu kofɔ an ɲɛna, ko ale Alahu Ta'ala bɛ ni jamakulu ninnu fɛ.
a bɛ ɲini e fɛ e k'i jija e ka kɛ olu cɛma ne balimakɛ ani ne balimamuso inna allaha yuhibbul muttaqiyan a ko ale Alahu Ta'ala ko ale bɛ ala ɲɛsiranyɛjɔnw fɛ mɔgɔ minnu jantonen don ala ko la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka Alahu Ta'ala de bato ani k'a labato mɔgɔ minnu bɛ Alahu Ta'ala ka jɛn de ɲini mɔgɔ minnu u ka ŋaniyata la u ka fɔta ani u ka kɛta la u jantolen don Alahu Ta'ala batoli la a kɔnɔna la inna allaha yuhibbul muttaqin ko Alahu Ta'ala o tigilamɔgɔ minnu bɛ siran ale ɲɛ dɛ ko ale Alahu Ta'ala b'u fɛ ja'alana allahu minhum n'o fɔra e ɲɛna o kɔrɔ ni e bɛ fɛ ala ka kɛ i fɛ ko e k'i fara o tigilamɔgɔ ninnu kan inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ko tuubi jɔnw mɔgɔ minnu tɛ sabati jurumu kan abada mɔgɔ minnu da'iman abada u bɛ tuubi ka taga Alahu Ta'ala ma wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ala yɛrɛ ye yamaruyali kɛ k'a fɔ an ka tuubi ka taga ale ma walasa an ka kunnaja sɔrɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala don o don sɔgɔma Alahu Ta'ala a bɛ appel lancer su kɔnɔna jurumukɛlaw ye k'u ka tuubi ka segin ale ma wa su o su Alahu Ta'ala bɛ segin ka appel lancer tile kɔnɔna jurumukɛlaw ma k'u ka tuubi ka segin ale ma ala don o don ala bɛ nin kɛ fo ka taga se don ma don min ni tile bɛ wuli a sens contraire la an welelen ka tuubi ka taga Alahu tabaraka wa ta'ala ma wa yuhibbul mutatahhirin mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ sanuya mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ jɛya mɔgɔ jɛlenw u dusukun na u ka kumakanw na u ka baaraw la a tazkiyatan nafs ni yɛrɛ ka sanuyali qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha mɔgɔ sanuyalenw ka kɛ o tigilamɔgɔw fɛ ko Alahu tabaraka wa ta'ala a bɛ nin tigilamɔgɔ ninnu fɛ ala k'an fara u kan a b'a fɔ an ɲɛna tuguni tabaraka wa ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin ko ɲumankɛlaw ko Alahu Ta'ala bɛ olu fɛ Allahu akbar juguya bɛ se ka mun de ɲɛnabɔ ko ɲumankɛlaw les gens qui sont excellents dans la bienfaisance mɔgɔ minnu ɲɔgɔn tɛ ɲuman kɛli la mɔgɔ minnu bɛ hami ni ɲuman kɛli ye mɔgɔ minnu ye ɲuman bonya dɔn ka ɲuman barika dɔn ka ɲuman valeur dɔn mɔgɔ minnu y'a dɔn k'a fɔ ɲuman de bɛ na olu nafa diɲɛ in kɔnɔ wa ɲuman de b'u nafa lahara dɔn Allahu akbar n'u bɛ tila ka jija kɛ u yɛrɛ kan ka tagama o ɲumankɛ in na ko Alahu Ta'ala bɛ o tigilamɔgɔw fɛ ɲumankɛlaw e k'i jija ko bɛɛ la i ka ɲuman de jate i ka ɲuman de lajɛ i k'a kanu e hɛrɛ de ka se mɔgɔw ma e ka kɛ jɔlikɛla de e kana kɛ tiɲɛnikɛla ye inna allaha yuhibbul muhsinin ko Allahu tabaraka wa ta'ala a bɛ ɲumankɛlaw fɛ ne balimakɛw ani ne balimamusow wallahu yuhibbu sabirun ko Alahu Ta'ala a bɛ sabalijɔnw fɛ ɲɛnɛmaya ye Alahu Ta'ala y'a kɛ lajarabili de ye alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ale de saya ni ɲɛnɛmaya dan ka anw lajarabi k'a lajɛ jɔnniw bɛna u cɛsiri baara ɲumankɛ de la wala nabelukum bi sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un kan b'aw lajarabi ni hɛrɛ ye ani hɛrɛ tana ye k'a kɛ fitina ye ka taga sɔrɔ aw bɛ segin ka taga anw masa de ma ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yali aw ɲɛna aw bɛna to yen ala fɛ ala bɛna aw to yen aw k'a fɔ dɔrɔn anw limaniyara ka taga sɔrɔ a m'aw lajarabi wa am hasibatum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum aw ɲɛna aw bɛna don aljanna kɔnɔ ka sɔrɔ lajarabiliba ani ko gɛlɛnba min ye fɔlɔ mɔgɔw sɔrɔ olu ɲɔgɔnna ma aw yɛrɛ sɔrɔ donc ala y'a yira an na kuranɛ kɔnɔ cogo caman de la k'a fɔ an kana lajarabili ɲini dɛ nka an ka siga kan k'a fɔ Alahu Ta'ala b'an lajarabi alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ajaban li
أمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن كل من يجون ركا كوي كباكو دي بمعنى أكا كو بيا ما حير دي yana ka ɲɛfɔ an ɲɛna a ka laɲini yɛrɛ ye mun ye alakira k'o fɔra de sallallahu alaihi wasallam walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Ce privilège n'est accordé qu'à celui qui croit véritablement. Nin tɛ bɛɛ ka ko ye nin ye limaniya sinsira minnu dusukun kɔnɔ olu dɔrɔn de ka ko don. in asabatuhu sarra shakara fakana khayran lah wa in asabatuhu darra sabara fakana khayran lah. ni Allahu Ta'ala ye hɛrɛ kɛ u ye u bɛ Ala wale ɲuman dɔn ni Allahu Ta'ala ka lajirabili sera u ma o ye kumakan laɲini u bɛ sabali fakana khayran lah o fana y'u ma hɛrɛ ye sabu Ala yɛrɛ ko wasta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'a sabirin. o sabali jɔnw de ko ale Allahu Ta'ala b'u fɛ Ala kan far'u kan. inna Allaha yuhibbul mutawakkilin aw mutawakkilun mutawakkilin. Allahu Ta'ala mɔgɔ minnu les gens qui sont confiants minnu b'u jigi da Ala kan minnu b'u ka ko siri Ala de la minnu n'a guwanna u tɛ sira fara ka don mori dɔ kan n'a gɛlɛyara u tɛ Ala sira bila ka tugu ka ko da jɔn dɔ kan k'a siri jɔn wɛrɛ la. wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ko limaniyajɔnw b'u jigi da Ala de kan tabaraka wa ta'ala. o tigilamɔgɔw ko Allahu Ta'ala bɛ ninnu fana fɛ ne balimakɛw ani ne balimamusow. o kumakan kɔrɔ ko ni e bɛ fɛ vraiment Ala ka kɛ i fɛ e k'i jija e ka kɛ nin jamakulu ninnu dɔ la. a b'a fɔ an ɲɛna tuguni tabaraka wa ta'ala inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. o kɔrɔ ko mɔgɔ minnu anw silamɛw cɛma u kɛra u jantelen don Ala ɲɛ siranya la u hakili bɛ tuubi la ka segin ka taga Allahu Ta'ala ma u b'a la k'u yɛrɛ sanuya u jigi dalen don Allahu Ta'ala kan u bɛ ɲuman kɛw la u bɛ sabali la Allahu Ta'ala kama ko aw kana dan aw to aw dan ma ten dɛ aw ka siri ɲɔgɔn na silamɛya balimaya in kɔnɔ. an mago bɛ min na bi o y'o de ye al-mahabba wal-ukhuwa, cet amour fraternel ka ɲɔgɔn minɛ Ala kama. ɲɔgɔn juguyaba in o ka bɔ an silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn nɛniba in o ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kiritikeliba in o ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. siga t'a la an bɛ ɲɔgɔn bilasira o an bɛ diinɛ yira ɲɔgɔn na. i ka fɛn de fɔ mɔgɔw ka hɛrɛ bɛ min na u ka nafa bɛ min na i fana b'a fɔ cogo min na ani i b'a fɔ yɔrɔ min na i ka o fɔ cogo ni o fɔ yɔrɔ dɔn. tuma dɔ i b'a fɛ ka diinɛ defan i b'a fɛ ka sunna yɛrɛ defan nka i bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ yɔrɔ dɔ la tuma dɔ o t'a fɔ yɔrɔ ye. wajadilhum billati hiya ahsan. hikma ka kɛ an na an ka dawa la, c'est très important. an b'a dɔn kuma caman de bɛ fɔ la diinɛ ko in na bi bi in na fo dɔw ko bɛɛ k'i sago fɔ a la ko bɛɛ k'i ta kɛ. o tɛ Ala ka diinɛ ye dɛ o ye yɛrɛ sagokɛ de ye o tɛ Ala ka diinɛ ye. nka n'i bɛ tiɲɛ defan i ka se a kɛcogo la. ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izatil hasana. ne ka kuma tɛ Allahu Ta'ala ka kuma don. f'an k'a dɔn an bɛ tiɲɛ in defan cogo min na, c'est très important. an ka siri ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ. Allahu Ta'ala kumana an ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw kan. a ko law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim. hali n'a y'a sɔrɔ Awsu ni Khazraju olu visera a la mais aya in ka portée globale la a bɛ se silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sahabaw. ko fɛn o fɛn bɛ dugukoloba in kan n'i kun y'a bɛɛ di walasa k'u dusukun siri ɲɔgɔn na ma allafta bayna qulubihim i tɛ se cogo si la k'u siri ɲɔgɔn na. walakinna Allaha allafa baynahum ko Ala yɛrɛ de ye u siri ɲɔgɔn na. Allahu Ta'ala yɛrɛ de ye u siri ɲɔgɔn na ne balimakɛw ani ne balimamusow. an yɛrɛ k'an jija a kana kɛ ko nafolo de kɛlen k'an siri ɲɔgɔn na walima ko baara kɛ ɲɔgɔnya o de kɛlen k'an siri ɲɔgɔn na walima k'an bɔra sinji kelen na o dɔrɔn de kɛlen k'an siri ɲɔgɔn na. sabu Allahu Ta'ala ko lahara don al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. ko jɛ fɛn o fɛn kɛra fil hayati dunya ni diɲɛnatigɛ in kɔnɔ
lahara don a jɛɲɔgɔnw bɛɛ ye ɲɔgɔn jugu ye fo n'a bɔra ala ɲɛsiranya jɔnw la donc an k'an jija an ka jɛ ninnu u ka sigi ala ko de kan u ka sigi ala ɲɛsiranya de kan an ka furu u ka sigi mun kan ala ɲɛsiranya an ka balimaya a ka sigi mun kan ala ɲɛsiranya an ka baara kɛ ɲɔgɔnya yɛrɛ a ka sigi mun kan ala ɲɛsiranya an ka teriya n'an ka diɲɔgɔnyaw an'an ka sigiɲɔgɔnyaw nin bɛɛ lajɛlen ka sigi mun kan ala ɲɛsiranya n'a y'a sɔrɔ an t'a fɛ ka nimisa a jɛ ninnu na lahara don ne balimakɛ ani ne balimamuso an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ ala yɛrɛ jaati de kama an ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an ka kɛ ɲɔgɔn nafalibagaw de ye adamadenw lasɔn hɛrɛ ma anfa'uhum linnas min bɛ mɔgɔw nafa ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan walasa an ka nin faamuya alahu taala ye madinɛkaw ani makankaw ka misali di an ma a ye madinɛkaw tanu ka se hakɛ la alahu akbaru fo ka taga dugukolo wuli a tanu in bɛ senna walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ko ni sahaba minnu n'a y'a sɔrɔ olu de kun sabatilen don madina limaniya kan u y'u to madina ka limaniya sɔrɔ diinɛ la diinɛ min bangera maa kan à plus de 400 km ka taga sɔrɔ avion ni mobiliw tɛ u bolo o don tɔgɔ in na Allahu ta'ala ko yuhibbuna man hajara ilayhim ko madinɛka ninnu al ansor dɛmɛlikɛlaw yuhibbuna k'u bɛ mɔgɔw fɛ man hajara ilayhim ma kankan minnu al muhajiruna n'u ye hijira kɛ ka taga olu ma Allahu akbar wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ala de be kuma na ala min be dusukun kɔnɔna taw dɔn wa asirru qawlakum aw wajharu bi innahu alimun bi dhati sudur ale min be dusukun kɔnɔna ta dɔn de ale de be seereya la ni a ye ko u be mɔgɔw fɛ minnu ye hijira kɛ ka taga olu madinɛka ninnu ma wa ko kɔniya ani keleya o mithqala dharratin tɛ o dusukun na ka taga makankan ninnu ma ko sabu olu b'a la ka dɛmɛ sɔrɔ Allahu akbar madina yen nɔ sabu almuhajiruna les Égériens minnu ye hijira kɛ ka tugu kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam minnu ye u ka ko bɛɛ to u kɔ u sɔrɔ yɔrɔ u ka denbayaw u ka sɔrɔw u ka ko bɛɛ k'a bɛɛ to makan walasa ka tugu Allahu ta'ala n'a ka ciden kɔ u y'u ka fɛn bɛɛ to u kɔ cogo min na u bololankoloyara de u nana se madina u mago bɛ dɛmɛ la Allahu ta'ala ko k'u b'a la ka dɛmɛ min sɔrɔ dɛ ko a kɔniya mithqala dharratin tɛ madinɛkaw dusukun na Allahu akbar wa yu'thiruna ala anfusihim ko madinɛka ninnu ye makanka ninnu suganti olu yɛrɛ kan walaw kana bihim khasasa Allahu akbar k'a sɔrɔ finalement olu yɛrɛ kɛra dans le besoin olu yɛrɛ bɛ mago la olu yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la madinɛkaw nka u ye makankaw mago bɛ dɛmɛ min na u y'o de bila olu yɛrɛ ka mago sanfɛ makanka ninnu u y'olu sugandi olu ansɔr ninnu de kan olu minnu kɛra dɛmɛlikɛlaw ye leçon sisan o ye e ni ne ta ye Allahu ta'ala ko wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ni mɔgɔ min e kisira ka bɔ i nin ka bakhiluya ma i yɛrɛ nin ka tɛgɛmangɛlɛya ma a ko k'o tigilamɔgɔw Allahu akbaru olu de bɛ kunnadiya sɔrɔ ala k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen far'u kan n'an ye nin mɛn ne balimakɛw ni ne balimamusow diɲɛnatigɛ in filɛ a kuntaala ka surun silamɛya diinɛ min filɛ nin ye diinɛba de don diinɛ jɛlen don kitaabu bɛ yen kitaabu minnu n'u fɛnsɛlen don an ɲɛkɔrɔ an ɲɛ bɛ an yɛrɛ bɛ nature min kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin ye kitaabu dɔ de ye anw yɛrɛ ye kitaabu in chapitre dɔ de ye Allahu ta'ala b'a fɔ an ɲɛna inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab a b'a fɔ cogo min na su ni tilew ka ɲɔgɔn falen tile ni kalo ka tɛmɛli a b'a fɔ olu ma cogo min na ko ayat a b'a fɔ kuranɛ yɛrɛ versew ma o cogo de la ko ayat nin bɛɛ ye kitaabu de ye n'an ye Allahu ta'ala dɔn danfɛnw cɛma a bɛ ɲini an fɛ an k'a ɲini ka ala dɔn ala yɛrɛ ka kumakan cɛma
i ɲɛ bɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛn falen cogo min na nature kɔnɔna la jɔn bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ tile ka trajectoire falen walima funteni ni fonɛnɛ ni samiyaw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ cogo min na ko ne b'o falen o bɛ jɔn bolo i tɛ se ka yɛlɛma don o la cogo min na i tɛ se ka yɛlɛma don ala yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ o cogo in na e kɔni bɛ se k'i ka yɛrɛ sagokɛ kɛ e bɛ se ka baara kɛ silamɛw ka aqida kan i bɛ se ka mɔgɔ dɔw lafili a bɛ kɛ ala ɲɛkɔrɔ a bɛ kɛ ni ala ka jɛn ye nka ala yɛrɛ ka diinɛ wallahu yutimmu nurihi walau kariha alkafirun o tɛ mɔgɔ bolo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala ka diinɛ in nɔrɔ a bɛ alaw taala de bolo diinɛ in sirilen tɛ ne la a sirilen tɛ alimami la a sirilen tɛ karamɔgɔ la ala yɛrɛ de jɔlen don n'a ka diinɛ ye tabaraka wa ta'ala mɔgɔ tɛ se ka se ala ma mɔgɔ tɛ se ka se ala ka kumakan ma mɔgɔ tɛ se ka se ala ka ciden ma mɔgɔ tɛ se ka se ala ka diinɛ ma kuranɛ in filɛ nin ye mushafu tɛ o a kumakanw de sɛbɛnnen don mushafu kɔnɔna la o kɔrɔ kitabu papiyema min b'an bolo dugukolo in sanfɛ hali n'i y'a bɛɛ lajɛlen jeni ala o taala ka kuranɛ b'an cɛ ma a durusilibagaw dusukun kɔnɔ wa mɔgɔw bɛ an cɛ ma minnu b'a dɔn u bɛ se k'a daminɛ kabiri alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين fo ka se min aljinnati wan nasi ma u bɛ se k'u sigi k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a dɔnnin b'u u la o kɔrɔ ko n'i y'a kanu tiɲɛnikɛla min y'a kanu ko kuranɛ in ka bɔ diɲɛ kɔnɔ fo n'i ye kuranɛ bɛɛ jeni ka tila ka silamɛ bɛɛ faga ne tɛ ala o taala ka kitabu in a ko de wa kadhalika ja'alnahu ruhan min amrina c'est un esprit émanant de nous papier in tɛ à l'origine a kumakanw de sɛbɛnna mushafu kɔnɔ wa an ka kan k'a bonya nka kuranɛ yɛrɛ fɛn wɛrɛ de don ala ka kumakan de don la parole incréée d'Allah tabaraka wa ta'ala donc mɔgɔ tɛ se ka se ala o taala ka kuranɛ ma mɔgɔ tɛ se ka se ala ka diinɛ fana ma mɔgɔ tɛ se ka se ala o taala yɛrɛ ma mɔgɔ tɛ se ka se alakira muhamadu ma alayhi afdalu salatu wasalam i bɛ se k'i ka yɛrɛ sagofɔ kɛ i bɛ se ka silamɛw fili wa n'i ye mɔgɔ fɛn o fɛn lafili wallahi ala yɛrɛ de kalifa wa rabbik lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun ala taala a bɛ taga i ɲininka ni a ye lahara dɔn siga mithqala dharratin t'a la wa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka jahanama a b'a da i kun ala k'an kisi a ma an ka kɛ mɔgɔ kandabagaw de an kana kɛ fililibagaw ye idan an k'an ka silamɛya balimaya in an ka sigi nin baara ninnu kan ɲɔgɔn kanu hɛrɛ de kanu silamɛ bɛɛ lajɛlen ye hali ni min tɛ taga bolo kelen na a kanu a tigi ka tiɲɛ ye a kanu a tigi ka sunna dɔn a kanu a tigi ka tawhidu dɔn a kanu a tigi ka bɔ shaitanɛ bolo an ka hɛrɛ kanu ɲɔgɔn ye nin cogo in na n'an bɛ se ka tiɲɛ min fɔ ɲɔgɔn in na an ka o tiɲɛ in fɔ mɛ o tiɲɛ in an b'a fɔ cogo di ni bonya ni karama ye ala o taala ye musa ci ka taga firawuna ma a ko musa ni haruna ma ko kumakanw la ɲuman ko o de fɔ firawuna ye allahu akbar balimakɛ fila kun bɛ yen kelen kɛra wajulukɛla ye dɔn kɛra nafolotigi ye a bɛ nafolotigi a b'a fɛ nin ka se ka diinɛ baara cogo min na nka ale bɛ kuma fɛ cogo min na o kumakan fɔ cogo man ɲi nafolotigi in ko a ma a ko ala ye mɔgɔ ci min ka fisa ni e ye mɔgɔ ma ne ka fisa ni min ye nka a ko a ma de ko musa ka kumakan ɲuman de fɔ firawuna ye ala o taala ye musa ci firawuna ma musa ka fisa ni e ye e min b'a fɛ ka ne lakanda ala o taala ye musa ci jɔn ma firawuna ne fana a mana kɛ cogo o cogo ne fana ka fisa ni firawuna ye nka ala o taala ko musa ka kumakan ɲuman de fɔ firawuna ye o kɔrɔ ko e yɛrɛ fana ka kumakan ɲuman de fɔ ne ɲɛna n'i b'a fɛ ne ka sira ɲuman ta il faut savoir comment me parler ni mɔgɔ dɔ ye erreur dɔ kɛ sisan jama la i tɛ sin k'a wele jama la ko karisa a bɛ tan o i bɛ se k'a wele kɛrɛfɛ tiɲɛna e ye nin ko in kɛ da a dalilu ye mun ye diinɛ kɔni la a bɛ nin cogo in na an ka diinɛ in ye nin cogo in na ne balimakɛ aw ni ne balimamuso an ka ɲɔgɔn minɛ ala yɛrɛ jati kama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana ɲɔgɔn kɔniya an kana tɔɔrɔ kanu alisilamɛw ye an kana laɲini sanpɛrɛn de ka jigin silamɛw kan ayi an k'a laɲini bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de sɔrɔ an k'a laɲini bɛɛ lajɛlen de ka kanda ne balimakɛw ani ne balimamuso o la an b'a ɲini ala fɛ tabaraka wa ta'ala ala ka ɲɔgɔn kanu sinsin alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ
ala ka juguya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka barika don an cɛ la ala k'an nafa ni ɲɔgɔn ye allahumma salli ala muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin